सभी 500 rupees la gari de bole re Zulu la family and bra they gave me a envelope ekdam khushi ase soro maze holi any envelope dia karne bi moi bi khushi brother Zulu an ge ro yate rabbit ya acha acha ai rabbit bi dia je sabi to ekdam thank you de 아워 이도 넘버 타길래 로 놀리 놀러 보시면 돼. bolo je de ai thank you ठीक है bolo je de Zulu no 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 tuma tuma mama no Azul san bolo je de আচ্ছা my sister de তো সব গাড়িটো স্টার্ট করনা যাওয়ালে আছে দে জিতানকে আৰু একবাৰ কংগ্ৰেচুলেশ্যন দে কোন ফৰচুনাৰ জিতিছে আৰে জেলেছ লাগি আছে দে সবকে ওয়ান সেকেন্ড আৰু ওয়েলকাম কৰি আছে এন্ড আজি একদম খুশি লগা খবৰ একটা আছে নাগালেণ্ড মটৰ্ছ খান লাকি ড্ৰ অৰ্গেনাইজ কৰাটো যা কালি ড্ৰ হৈ যাইছে এন্ড ড্ৰ দে জিতা খানটো আজি ইয়াতে আহি কিনে আছে সবকে আৰু একবাৰ ওয়েলকাম কৰি আছে এন্ড ইয়াতে থাকিব winners kan kun kun ase sob ahina ase de aru itu success hoadu through Nagaland Motors la side from moi koi dia ase tahan bra apnen sob ke bishi khushi la janai dia ase apnen sob ticket kina karne he itu grand success hoise aru next event ekdam bhal hole ase gari bi bhal dibole ase hoise itu na apnen channel to subscribe kurina share bi kurina rukhi thakibe de to deri nukurina itia mohan gari handu di dibo tan sob ke de so let's quickly begin acha First আছে ইয়াতে Fortuner itu জিতাটো with NOC দিব দে complete up to date documents থাকিব NOC an সব দিব তো আটো solo ডিমাপুৰ লাগা আছে 500 rupees দি না Fortuner জিতিছে দে তো ইয়াতে আটো solo লাগা চুকরি তো একদম কংগ্রেচুলেশন আছে তো আপনি भी एक बार viewers kan ki খুশি la খবরে একটা দুইটা কথা রকই দিবা Well, firstly, thank you so much for giving us this opportunity. Aro itu organize kara khan yoi bishi thanks ase. Like my dad, both of us, we were coming from Kohima that day. To mujin lo le laba banan dui thagena hului aina achanak pranga luina like iniga power we were not even expecting it because it was all of a sudden. But it was all because of God's grace na it's all a blessing thaya na nga pa siya aro I believe that it's a fair play yeah because kiki ului customers kane aina othai na nga kui des na aro tahangyo bishi thanks ase kuna I just want to say that thank you so much আপনি একলা আছে না একলা no with my mom আমাৰ একবাৰ নাই আৰু কেতিয়া লগ পাব নাজানে ধৰে নি একবাৰ খাই পিদি আচ্ছা এইটো তালা আম্মা আছে দে পাব দা নাই না আচ্ছা আচ্ছা এইটো ঠিক আছে ফৰচুনাৰ লাগা গাড়ী চাবি আছে দে কংগ্ৰেচুলেশ্যন দে চব ক্লেপ মাৰো দে একবাৰ দে আচ্ছা ঠিক আছে থেংক ইউ দে এতিয়া ছেকেণ্ড প্ৰাইজ আছে কিলাংজুলু লিংৰিজান ডিমাপুৰ লা আছে দে বেছিভাগ দিছ টাইমটো ডিমাপুৰ গালে পাইছে ডিমাপুৰ লা আছে আৰু ইয়াতে এটা লাগা একদম হ্যান্ডসাম চকৰা আইনা আছে প্ৰাইচ টু ক্লেম কৰিলে কাৰণে এণ্ড দিছ ইজ বলেৰো 500 rupees দি না তাহান এইটো জিতালা আছে দে তো আপুনি কিবা একটা দুইটা কথা কৈ দিবি First yesterday thanks 되지. 이도 이만 발렉다 이벤트 하가 가네. 아우시데 모두 있다 opportunity 디오 가네. 이도 일단 new experience 하제 뭐 가네도 because like 이야 lottery 한테도 뭐 기타비 participate kursana libi this was my first time like ama bahando kita try kutage li na lagi na thana na li this was my first time mula nam dina ko ala do oh yeah or she idu number pabi mo ini like na ko mundi ala na idu number do na 3916 to mundi ala na to idu mundi aina do bawa de ushe idu jawo awo idu number thagile lo noli nolo gushi mate hoy mui dadi nya ko do pisa apun jawi side pisa napai holibi last fale na 3916 la da pai na to mo gushi idu ikla lo khali idu ikla lo gushi mate na to lishe de ama karni ikla le di gushi to ama karni ikla le di she ai shide ha bishi do kina go ini struggle do after class because like
লাইভ ষ্ট্ৰীম দামঠান 2 বাজি ষ্টাৰ্ট হৈছিল না 아, তো 2 বাজিব ক্লাছ খতম হৈছে দে ইউনিভাৰ্চিটি মই এনে চাই গৈছোঁ চাই না তো বাছ তো 3:30 ফালে না মলা না তো 3:30 ফালে ওলা তো বাছ তে বুই নাই নি চাই যায় দিছে তাইকো ফালে বুংজা হৈছে নি ওলাই আহিছে না দাৰণে মই বেছি খুশি পাইছে তো first yesterday thanks দিয়ে যে ইসিদে আমথানদি thanks দিয়ে যে আমথানলা ওজে ভাই জানালা আছে না ইদো লটরিলা ইদো না জিনো থাকা আর ইসিদে নাগাল্যান্ড মোটরস থানদি thanks কই দিয়ে যে বেশি thanks আছে বেশি খুশি পাই না thank you so much তো থ্যাংক ইউ সো মাচ জুলু ভাল টেস্টিমনি দিকে না টিকেট একটা কিনেছে জিতিছে তান আর তালা বাবা হানবি আইনা আছে দে আয়ু না একবার বাবা আমাবি আইনা আছে দে তালা বাবা আছে দে আর কাপলার নো টিকেট আলি বান আর কংগ্রেচুলেশন নো তো চাবি তো হ্যান্ড ওভার করে দেবো দে জুলু কে দিব রে ওকে সব ক্লিপ মার দেবো দে একবার রে ওকে ইয়াতে থার্ড প্রাইজ i20 ಇದು 2017 আছে ম্যাগনা আছে ফুলি পাওয়ার থাকিব এটা সব পাওয়ার আছে রে পাওয়ার সিস্টেম আছে এন্ড ইটো জিতাটো হইছে জেড রাখো তাই কোহিমা লাগা আছে রে আনাদার কাস্টমার ফ্রম কোহিমা বেশি খুশি আছে আপনি পার্টিসিপেট করার কারণে এন্ড তাই কুমা কিবা কিবি কারণে ভিডিওতে আহিব নাপাৰো না কৈছে এই ধৰণে আই উইল বি জাস্ট গিভিং হিম দ্য কি আইনা চাবি একবাৰ লৈ লৈ কনগ্ৰেচুলেশ্যন দে ব্ৰাদাৰ দে আচ্ছা ক্লিপ মাৰি দিও দে ইয়াতে ফৰ্থ প্ৰাইজটো আছে ৰিচ ৰ'ছলিন লংখমেৰ ছুপাৰ মাৰ্কেট ডিমাপুৰ তাইৰ পৰা জিতিছে তাই কোনোবা আনএভইডেবল চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ কাৰণে আজি আহিবলৈ পৰা নাই বুলি যদি আপুনি এইটো ভিডিঅ' চাই আছে বুলিতো আপুনিকে কণ্টেক্ট কৰিব আৰু আপুনি তাহানকে কণ্টেক্ট কৰিব এনে টাইমিং মিলাই কিনে আপুনি গাড়ীটো কেতিয়া আহিনা ল'বলৈ মন আছে আহিনা ল'ব পাৰিব দেই কোনে টিভি জনাই দিয়া যায় এণ্ড হিয়াৰ ইজ দ্য কি ফৰ ইউ ক্লেপ মাৰি দিছে দেই ইয়াতে ফিফথ প্ৰাইজ আপোনাৰ পৰা দিকে আছে আল্টো এইটো কালাৰ একদম ৰেয়াৰ আছে ৰে আল্টো দে আৰু ইয়াতে এইটোলা এৱাৰ্ড জিতাটো আছে টি তুমছে মেৰ্ন লংখমাৰ তাই কোহিমা লগা আছে ৰে সব প্লিজ কোহিমা বাবে একজন মানুহ গাড়ী জিতাটো তুমছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন তাৰপিছত আউৰা যাই আছে ৰে মই এইটো সব ডকুমেণ্ট খান তাহান পৰা আপ টু ডেট দিব তাইকে এইটো জনাই দিয়া আছে ফাৰ্ষ্টে আৰু ইয়াতে মিষ্টাৰ তুমছে নুংচাম গ'ব মইও তুমছে আছে তো আপনি অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ টিকেট লাভ কৰি দিয়ে First of all, ada Nagaland Motors kangi bishik thanks dia aja. Ini initiative lo ina manuang sab ke na help kora do bishik kusi dia aja. Ara maybe itu kari na po gina do bawa nabi thega nai. Maybe itu 19 January de huwa negi mo na porli do. Ini parlak try kuro go ina sado tik duita dikit luisila maybe. Olibi ina huwa do ini ajanak pa kali mulai ekta do lagi jeje bisi kusi dia je so manuge aro apni anite aro second event bi jawole aje Nagaland Motors kan to wish you all the best very best this time bi ki jene next time bi ami over aro aro second day ABS pool ki aro ekbar bisi kusi dia je tai bi bisi dedicated manu aje tala channel ke ami sai dege to tai bi this time subscribe na ba do idu আমি সব কাৰণে হে হেল্প কৰিনা পাই আছে আৰু কন্টিনিউ গ্ৰুবি গুনা আপনি কি আৰু আমি বেছি থ্যাঙ্কস কইনা কই দিয়া আছে দে থ্যাংক ইউ সো মাচ তো ইয়াতে আলটোলা চাবিটো দি দিও রে কংগ্ৰেচুলেশ্যন থ্যাংক ইউ ক্লেপ মাৰ দিও রে ওকে সো গাড়ি ডেলিভারি ফরচুনার 500 rupees la solid delivery congratulations once again to all the winners hey bye bye family han itia gari de uthi asbe no kamplar no no super listen ay taxi la da kamplar no hey bye bye so that's Bolero second prize from Lingrijan Dimapur go bye bye
আৰু এটা i20 টো থাৰ্ড প্ৰাইজ আছে দেই ডকুমেণ্টছ খন চব দি দিছে দেই তানকে একদম 500 rupees লা গাড়ী আছে না কহিমাৰ পৰা জিতিছিলে তাই কহিমালা আছে congratulations brother he is from Kohima de so thank you so much for participating congratulations to all the winners our second event ekdom bhalo hole ase apni channel ko subscribe korina rukhi thaki so that's all thank you so much